Čika Story je urednik emisije. Nedelju dana sam odabrao da budem na suncu, okružen jonskim plavetnilom, na motoru, na velikom praznom ostrvu. Dobar dan, dobri ljudi. Pozdrav sa Kefalonije. Jonska ostrva volim jer su drugačija i što tu tirkiznu boju mora ne možete pronaći nigde drugde, a uz to nisu previše turistički razvijena. Do Kefalonije sam došao motorom preko Astakosa, trajektom. Putevi na ostrvu, negde dobri, negde loši. Važno je napomenuti da bez prevoznog sredstva nemate šta da tražite na ovom ostrvu. Možete biti smešteni u nekom većem mestu gde ćete imati sve sadržaja, ali propustiti ostatak ovog predivnog ostrva nema smisla. Ukoliko ste došli motorom ili automobilom na Kefaloniju, imate neograničene mogućnosti za smeštaj. Od glavnog grada Argostoli, turističkih mesta na zapadu, prelepog privatnog smeštaja na severoistoku, do standardnog smeštaja na jugu ostrva. Samo je pitanje šta želite. Ja sam odabrao da budem u mestima Sami i Argostoli i za nedelju dana, koliko ću biti ovde, planiram da napravim ceo krug ovog ostrva. Danas vas vodim u jedno od najskupljih mesta i to ne samo na Kefaloniji, nego u cijeloj Grčkoj. Na pola puta svratit ću na plažu koja je u svakoj anketi među top 10 najlepših u Grčkoj. Usput, častit ću vas s obilaskom jednog mesta koje izgleda kao da je neko nacrtao. Kuće su u pastelnim bojama, a more dodiruje svaku terasu. Krećem na sever Kefalonije u jedno od najpoznatijih, ali i najskupljih mesta na ostrvu, Iskardo. To je ono mesto koje vidite na razglednicama i turističkim brošurama, gde jahte stoje u redu kao automobili ispred tržnog centra, a svaka jahta izgleda skuplje od cijele ulice. Od Samija do Fiskarda ima 38 km, ali ako vozite motor, računajte da ćete put produžiti. Ne zbog gužve, nego zato što ćete skoro na svakoj krivini želeti da stanete i da uživate u pogledu. Prolazim kroz mesto Sveta Jefimija ili, kako ga Grci zovu, Agija Jefimija, malo ribarsko selo na istočnoj obali Kefalonije. Ovo je jedno od onih mesta gde se osjeća pravi duh grčkog ostrva, ne onaj iz turističkih brošura, nego onaj svakodnevni. Približavam se plaži Mirtos. Uskoro ću shvatiti da nijedna fotografija ne može da prenese stvarnu boju mora. Put koji vodi ka plaži je strm i krivudav, ali svaki motorista zna da su takvi putevi najzanimljiviji. Na dnu puta plaža, beli šljunak, tirkizno more i brdo koje se obrušava pravo u vodu. Nema mnogo hlada, ali zato ima onaj osjećaj potpunog mira, onog koji ne možete kupiti ni u najskupljem rezortu. Like, share, subscribe i uključite zvonce da ne propustite sljedeću epizodu. Pišite u komentarima da li ste bili na Kefaloniji i koje mesto vas je najviše oduševilo. Evo me na Vidikopcu iznad Mirtosa. Ova plaža je poznata po nevjerovatnoj tirkiznoj boji vode, a pogled sa ovog mesta je jednostavno nestojan. Ovakvi momenti čine moto putovanja posebnim. Put do Mirtosa je krivudav, ali u dobrom stanju. Silazak do same plaže je strm, pa mora biti oprezan. U ovom trenutku shvatam da nijedan kadar ne može da prenese koliko je zapravo moćan osjećaj biti tu, iznad Mirtosa, dok ti motor stoji na ivici puta, a more dole sija kao gledalo. Ovaj vidikovac spada u jedno od onih mesta koja jednostavno nisu za propuštanje. Svako ko dođe na Kefaloniju, bilo motorom, autom ili busom, na kraju stane upravo na taj vidikovac. Pogled je neverovatan. Dole, 100 metara ispod, plaža se prostire kao bela traka između stene i mora, a boja vode menja se iz svetlo plave u duboko tirkiznu, kao da neko menja filtere na kameri. Ovde se pravi ona čuvena fotografija koju svi kasnije postave na naslovnicu svog putovanja po Kefaloniji. Silazak motorom sa glavnog puta do plaže Mirtos je vožnja koja se pamti. Sama deonica je duga nepuna 3 km, ali svaki metar je iskustvo za sebe. Put se spušta u oštrim serpentinama koje se nižu jedna za drugom, pa je potrebno oko 7-8 minuta lagane vožnje da se stigne do dole. Asfalt je solidan, ali ne savršen, pa nema mesta žurbi.
Dok se spuštam, pogled puca pravo na more, a svaka krivina otkriva novu nijansu plave. Motoristi bi trebalo da budu posebno pažljivi u krivinama, kojih ima dosta. Tokom sezone ovde ume da bude i puno automobila, što zahteva dodatnu opreznost. Ceo spust do Myrtusa je mali test za svakog bajkera, ne zbog težine, već zbog koncentracije. To je ona vožnja gde se gas lagano otpušta, a pogled šeta između horizonta i puta. Na samom dnu postoji uređen besplatan parking, dovoljan i za motocikle i za automobile. Plaža je odmah ispred. Poseban deo priče sam sačuvao za fascinantne plaže na Kefaloniji. Ovde su one pretežno šljunkovite, izuzetne su lepote i fantastično čiste, sa providnom morskom vodom. Tirkizno plava morska voda je ono što je zagarantovano ako se uputite bilo gde za leto na Jonskom moru, ali svako ostrvo ima svoju posebnu čar. Ako ste već imali prilike da provjerite kakve su plaže na okolnim jonskim ostrvima, vreme je da upoznate Kefaloniju i njene plaže u potpunosti. Ako znate da se na ovom grčkom ostrvu nalazi Myrtos plaža koja važi ne samo za jednu od najlepših u celoj Grčkoj, nego i u Evropi, pa i u svetu, sasvim je jasno kakve su plaže na Kefaloniji. Ima ih za svačiji ukus, manjih i većih, organizovanih i divljih, ali ih sve karakteriše kristalno čisto more. Plaže su jedan od glavnih, ako ne i glavni faktor prilikom odabira destinacije za letovanje. Ukoliko ste ljubitelj prostranih, peščanih i kamenitih plaža okruženih rastinjem, onda je Kefalonija idealan izbor za vas. Myrtos Beach je definitivno najpoznatija i najslikanija plaža na ostrvu. Locirana na zapadnoj obali ostrva, ušuškana u zadivljujućoj uvali, Myrtos plaža je raj za ljubitelje prirode, jer ćete se ovde stopiti s njom u potpunosti. Beli šljunak i kamenčići daju posebnu čar ovoj plaži, a voda je kristalno čista i duboka. More stvarno izgleda prelepo. Danas je veoma mirno. Ovde često znaju da budu veliki talasi i jaka struja. Ponesite suncobran ako dolazite ovde, jer na plaži nema prirodnog hlada. Takođe, nema ni beach barova, a sve što je potrebno ponesite sa sobom. O Myrtos plaži sam pročitao svašta. Nije plaža za neplivači, decu, voda je hladna, veliki su talasi. I to je sve tačno ako izaberete pogrešan dan za odlazak. Ja sam otišao onda kada nije bilo ni malo vetra, a tada obično nema ni talasa. Uživao sam u lepoj vodi i u kupanju. Sa razlogom je Myrtos plaža uvrštena među najlepšu u svetu. Oko 30 km je deli od Argostolija, a okružena je brdima sa obiljem zelenila. Upravo je ova plaža nekoliko puta i nagrađivana, najpre zbog čistoće mora, a zatim i zbog prirodnih lepota po kojima je poznata. Polukružnog je oblika. Penjanje od plaže nazad do glavnog puta je kratko, ali intenzivno iskustvo, pogotovo na motoru. Uspon je oštar odmah od starta. Već na prvoj krivini shvatam da je ovo sasvim druga priča od silaska. Motor se mora držati u nižem stepenu prenosa, a gas mora biti precizan. Put je isti onaj od nekoliko kilometara, niz koji sam se pre par sati spustio, ali sada ga vidim iz sasvim druge perspektive. Sa svake krivine otvara se pogled na more dole. Serpentine su strme, ali pregledne. Nema ograde, pa ne vredi žuriti. Ovde vožnja traži ritam, mirnu ruku i staložen gas. Na motorima, sa većim brojem obrtaja, to zna da bude pravo uživanje. Osluškujete zvuk mašine kako diš uzbrdo, dok vam vetar prolazi kroz rukavice. Svaka krivina vraća pogled na Myrtos dole, koji postaje sve manji i sve belji. To je onaj trenutak kada shvatate koliko je plaža zapravo duboko uvučena između brda. Na pola uspona možete da stanete na mali prošireni deo i okrenete se, i taj kadar dole prema moru vredi svake sekunde. Vožnja traje oko 5 minuta, ali deluje duže jer ste stalno u nagibu. Motor ne trpi mnogo, ali ako vozite s putnikom ili punim koferima, osjeti se opterećenje. Važno je da se ne pregrevate, ni vi, ni motor. Sada, kada sam konačno izašao na glavni put,
Pogledao sam ulevo i video sam liniju serpentina koje se spuštaju do mora. Zaključujem, ova vožnja vredi svake krivine. U nastavku sledi priča o Fiskardu, a pre toga o Asusu. Ali najpre o putevima. O putevima na Kefaloniji se mnogo piše i različita su mišljenja. Sigurno je da ima dosta krivina. Putevi idu po vrdima, gore-dole. Možete naići na koze pored puta, ali u prosjeku putevi su na nivou regionalnih puteva kakvih u Srbiji ima gomila. Ono što je izraženo je da se vozi veoma pažljivo i sporo, a to je zato što većina turista vozi iznajmljen auto. U mnogim opisima Kefaloniju nazivaju divljom i jeste takva. Ima dosta brdskih puteva, često vozite kroz šumu, a onda izađete na gole padine. Jednog dana more je savršeno mirno, a sledećeg ima talasa. Ovo dole što vidite, to je Asos, jedno od onih mesta koja vas nateraju da stanete, bez razmišljenja, bez plana, samo zato što izgleda nestvarno. Dolazak do njega je već pola doživljaja. Put se spušta nizbrdo, vijuga između borova i maslina, a ispred vas se otvara pogled na malo poluostrvo povezano tankim pojasom kopna. Na ovom rtu, kao na nekoj maketi, leži selo Asos. Pastelne kuće, mala luka i tvrđava iz 16. veka koja motri odozgo. Put do samog mesta je uzak, asfalt pristojan, ali ima krivina u kojima treba biti pažljiv, pogotovo ako idete motorom. Kada se spustite dole, shvatite da Asos ima samo jednu pravu ulicu, par taverni, malu prodavnicu i mir koji ne možete naći nigde drugde. Nema gužve, nema autobusa, nema brzine, samo cvrčci, zvuk talasa i miris mora pomešan sa lavandom. U luci nekoliko čamaca, morska voda je providna kao staklo. Primećujem da su meštani navikli na turiste. Sve ide polako, bez žurbe i svuda ta tišina. Asos deluje kao mesto gde vreme ide unazad, gde su jutra duga, a večeri bez svetla, neonskih reklama. Za motoristu ovo je idealno mesto za predah. U ovom trenutku Asos mi dođe kao nagrada. Malo poluostrvo na ostrvu, mirno i zatvoreno, kao da ga ostatak Kefalonije ne dotiče. Krećem dalje i osjećam neku vrstu smirenosti, kao da sam na trenutak bio deo slike. Ako volite društvo slavnih i poznatih ličnosti, Fiskardo je pravo mesto za vas. Ovo mesto sa pogledom na Itaku već godinama privlači najluksuznije jahte, jedrilice i kruzere. Atmosfera je opuštena, iako ga krasi kosmopolitski karakter. Barovi, taverne, poslastičarnice, fasade pastelnih boja. Ovde letuju neki od najpoznatijih pripadnika svetskog jet seta, poput Leonarda DiCapria, Sare Jessica Parker, Madone, Bon Jovija. I generalno, cijela Kefalonija je oduvek bila omiljena među umetničkim svetom, od Homera, Svetog Petra, Bajrona, pa sve do Wagnera i Straussa. Ovo modernsko mesto na krajnjem severu ostrva mnogi nazivaju grčki Saint-Tropez. Imao je tu sreću da uopšte nije stradao za vreme zemljotresa, pa se iz tog razloga potpuno razlikuje od ostalih mesta na ostrvu. I evo me, stigao sam u Fiskardo, odnosno grčki Saint-Tropez. Prvi utisak, pusto je, nema žive duše. Fiskardo je jedino mesto na Kefaloniji koje je preživelo razorni zemljotres 1953. godine. U letnjim mesecima ovo nije samo ribarsko selo, već mesto gde dolaze jedrilice i luksuzne jahte. Ako ste u Fiskardu, morate obavezno probati morske plodove i svežu ribu. Svakog jutra lokalni ribari donose sveže ulove, a restorani ih odmah spremaju. Navodno je ovde najbolja hobotnica na cijelom ostrvu. Šetnja kroz Fiskardo je kao putovanje kroz vreme. Venecijanska arhitektura, male radnje sa suvenirima, galerije umetnika. Ovde svaki ćošak ima priču. A ako se udaljite malo od centra, naići ćete na skrivene bašte i male terase sa najboljim pogledima na more. Fiskardo je lep danju, a još je lepši uveče. Svetla iz restorana, zvuk talasa i opuštena atmosfera. Savršeno mesto da završite dan.
Fiskardo je povezan trajektnom linijom sa Levkadom, pa je zbog toga leti ovde povećana gužva. Ipak, sve funkcioniše. Parking uz luku je mali, pa je najbolje ako dolazite motorom da motor parkirate pred početak rive. Ovde sve ima ritam, spor i odmeren. Nema stresa, ali nema ni povoljnih cena. Ovo je Kefalonija na višem nivou. Mesto za kratku šetnju, ali nije za ručak niti za noćenje. Kada sam pokušavao da nađem smeštaj za kraj aprila, nije bilo cene ispod 200 evra po noćenju. Pripreme za sezonu su u toku. Još malo šetam kroz Fiskardo pre nego što se vratim za Sami. Sutra nastavljam dalje. Planiram da napravim ceo polukrug ovog ostrva. Moje odredište će biti Argostoli. Usput ću svratiti u primorska mesta Poros i Skala. Vidjet ćete kako izgledaju putevi na južnom delu ostrva. Više će biti uskih i krivudovih puteva sa kombinacijom asfalta koji je solidan, ali i delova sa rupama. Vegetacija na jugu je različita u odnosu na sever ostrva. Vozit ću baš po celom ostrvu da bi vam pokazao različite pejzaže, predstavio praktične lokacije za motoriste i predložio uvale i plaže koje vredi posjetiti. Iz Skale polaze trajekti za Zakintos, pa se možete prebaciti i na to Jonsko ostrvo. Cilj je da pokažem kako je Kefalonija prilagođena i za vožnju motorom i za kratka zadržavanja. Saznaćete baš sve što vas interesuje. Svake nedelje od 18 sati nova epizoda na YouTube kanalu Čika Story. Danas sam se baš lepo proveo. Ruta je bila za svaku preporuku. Ako znate da su lokacije koje sam obišao najlepša plaža na ostrvu, Mirtos, luksuzno mesto Fiskardo i romantično Asos, onda ni vi nećete pogrešiti ako napravite isti izbor. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika Story je to.